नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सोने से पहले 7 मरतबा ये एक सूरत पढ़ लें। सुबह लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसों से भरा हुआ बैग देख के जाएंगे। अगर झूठ लगता है तो आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज के एक बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, जिसको आप इशा की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह देखते ही देखते लाखों का कर्ज भी होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और जो भी आपकी हाजत होगी, आपकी परेशानी होगी, एक दिन में पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना ही मैं आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताती हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। इशा के बाद आपने इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह। फिर इस वजीफ़े का असर आप सब खुद देखेंगे। रिज़्क़ और माल और दौलत के अनबार लग जाएंगे। ये सूरह मुबारका दौलत के लिए भी है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदक दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और इसके फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े की जो असरात हैं, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, आपकी सारी परेशानियों को झट से ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियाँ बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज़ों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब नाज़रीन खुद भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आप को समझ में नहीं आती कि इस महंगाई में घर का किराया कैसे अदा करें, घर का ख़र्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है। एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह में बिजली के तगड़े दिगड़े बिल भी आ जाते हैं। हर माह बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती हैं। हर घर में दुख तकलीफ़ लाज़मी होती है, तो इनके लिए भी इलाज के लिए ख़र्चा चाहिए। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। कुरान मजीद की इस सूरतुल राज की आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तर्जुमा वो लोग जो ईमान लाए और इनके दिलों में अल्लाह की याद है, तस्कीन चैन होती है। ख़बरदार, अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन चैन पाते हैं, यानी अल्लाह ताला की रहमत व फ़ज़ल और इसके एहसानों को याद करके बेकरार दिलों को भी चैन व करार और तस्कीन अनायत और इत्मीनान हासिल होती है। इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह से इनके एक मरीद ने अर्ज़ की, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की रग़बत के बग़ैर भी मेरी ज़बान से अल्लाह ताला का ज़िक्र जारी रहता है। उन्होंने फरमाया, ये भी तो शुक्र का मुकाम है कि तुम्हारे एक अज़ू यानी ज़ुबान को अल्लाह ताला ने ज़िक्र की तौफ़ीक बख्शी है। नाज़रीन इकराम, ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगी हूँ कि जब भी कोई इंसान इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह पाक के आगे झुक जाता है और सजदे पे सजदे करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो इसको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको यही बताते हैं कि अल्लाह से मांगिए। आपको तरीक़ा जब आएगा ना, तो अब फिर आपको किसी भी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ हाथ उठाने की देर है, तो अल्लाह ताला आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ एमाल भी होते हैं आपसे। आप ये जो छोटी छोटी हर वक्त ही गलतियां करते रहते हैं, जिनको अगर आंसू बहार लें और अपने कारोबार को हलाल तरीके से करेंगे, तो या रिज़्क़ कमाने में हलाल और शरई तरीका इस्तेमाल करेंगे, शरई हदूद का ख्याल रखेंगे, तो जैसा कि अल्लाह के पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इस तरह काम करें। इसी तरह
سے کاروبار کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، پھر وہی پاکیزہ رزق خود بھی کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ جاب کرتے ہیں اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ آپ لیتے ہیں مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی غفلت نہ کریں، اور ہر حال میں صرف رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کے آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو نہیں سکتا انسان اپنے اللہ پاک سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ کرتا ہے تو قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ اس کا وظیفہ، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا فرض کبھی خالی نہیں رہتا، اس کا گھر خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے لاکھوں پہ کماتا ہوگا اور اس کے 2-4 بچے ہوں گے، اس سے آگ پوچھ لیں جی کیا حال ہے، وہ غربت و مفلسی کا رونا ہی روئے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی میرے حالات بہت خراب ہیں، بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، چاہے آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہے گا میرے 5 یا 6 بچے ہیں، چاہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، 10,000 یا 12,000 ہے یا زیادہ سے زیادہ 15,000، بس اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ تقریباً کہیں نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھیں کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، تو وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بہت ہی اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ چند روز میں ہی دیکھنا کہ کیسے آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود کو ہر صورت میں حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ بھی ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہاں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے سچی توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، لیکن صرف توبہ ہی نہیں کرنی بلکہ ان سب کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ سود کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ ترجمہ اللہ حضور کو مٹاتا ہے اور اصل کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی قطع تعلقی ہے کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کر لو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چڑھتے ہوئے آپ کو لازمی جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا اترنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی کشادہ ہو، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری چند باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا
किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया तो इसका अजर भी आपको मिलेगा। जब आप इशा की नमाज़ अदा कर लें तो आपने कोशिश करनी है कि वही इस जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि अगर वो मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं तो मस्जिद में ही बैठे रहें, वरना घर में भी कर सकते हैं। औरतों ने घर में नमाज़ अदा करनी है। नमाज के बाद अगर आपको टाइम नहीं तो आपने कहीं जाना होता है तो आप इशा की नमाज़ के बाद और सोने से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने शुरू करना है। अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस ला रैब की तो आप कुरान मजीद में आया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा बेशक वो ख़त सुलेमान की जानिब से आया है और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो बेहद मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। बेशक यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़त का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही या इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तज़किरा कुरान मजीद की सूरत हूद में किया गया तो अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया और नून ने फरमाया इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है। बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला है, मेहरबान है। बिस्मिल्लाह अल्लाह ही के नाम पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिन इसहाब को कश्ती में सवार किया इनसे फरमाया तुम कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के नाम पर है कि कश्ती चले तो बिस्मिल्लाह फरमाते तो कश्ती चलने लगती और जब चाहते थे ठहर जाए बिस्मिल्लाह फरमाते तो ठहर जाती। इस आयत में ये तालीम है कि बंदे को चाहिए जब कोई काम करना चाहे तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू कर दे ताकि काम में बरकत हो और वो कामयाबी के हसूल का सबब हो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई काम करते तो इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बबरकत नाम से फरमाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमा रवाओं के नाम खतूत लिखे तो इनका आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही किया करते। इससे मालूम होता कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत और फ़जीलत की हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग बल करते बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मश्क कम करते हुए बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो वगैरह। गर्ज़ हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अव्वल आखिर तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप बेशक दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और या कोई छोटे से छोटा दरूद पाक जो आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक छोटी सी सूरह मुबारक है, बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत कुरान पाक के 10वें पारे में है। सूरत मौजूद है, बहुत ही मुख्तसर और जामे सूरत है। आपने सिर्फ 7 मरतबा सूरह अल नशरा पढ़नी है। अगर आपको ज़बानी याद नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से देखकर भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं। एक बार मेरे साथ भी मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसी सूरत मुबारक है, हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, लेकिन मेरे नबी और आपके नबी हम सबके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एज़ाज़ है कि अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया हमने आज से आपका बोझ, जिसने आपकी कमर तोड़ दी, बहुत उतार दिया हमने, बुलंद कर दिया। तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक तंगी के साथ आसानी है। चुनाचे जब आप फारिग हो जाएं, मेहनत कीजिए, अपने रब की तरफ दिलो जान से गुर्बत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज में अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि हर तंगी के साथ
آسانی ہے، تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دی ہے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں دوبارہ سے 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کا چکر میں بہت سے غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام میں آپ نے مکمل توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔